आजिर प्रथम खबर प्रधानमंत्री सहित वीडियो कॉन्फ्रेंस रे कौन कहले मुख्यमंत्री माने आसंतु जानिबा। वीडियो सम्मेलन रे होइतिबा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आलोचना रे जो 9 जन मुख्यमंत्री परवर्ती रणनीति उपर कहिथिले सेमाने थिले मेघालय, मिजोराम, पुडुचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गुजरात और हरियाणा। मेघालय मुख्यमंत्री कोनराड सांगामा कहिले मे 3 पर भी राज्य में लॉकडाउन बलवत्तर रहिबो। अंततः राज्य और अंतर जिला चलप्रचल उपर कटकणा रहिबो। केवल मेडिकल जरूरी क्षेत्र में और अत्यावश्यक सेवार यह कोहल हेबो। मिजोराम मुख्यमंत्री जोराथामांग कहिले जे लॉकडाउन अनुपालन रे सेमाने केते निष्ठा प्रदर्शन करिसंती एवं केंद्र निर्देशावली को पालन करिसंती। पुडुचेरी मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी दाबी करथिले केंद्र तरफ सुरक्षात्मक शरीर आवरण बा पीपीई एवं अन्य मेडिकल संजारम जोगाई दिया जाऊ एवं कोविड-19 विरोध में लड़ाई पाई आर्थिक अनुदान देवा सह लॉकडाउन पर शिक्षानुष्ठान को पुणी कार्यक्रम कर जाऊ। उत्तराखंड मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह राउत कहिले समस्त सतर्कता अवलंबन सहित पर्यायक्रम में बेपार वाणिज्य आरंभ हेउ। जनजीवन को स्वाभाविक करने सरकार माने धीरे धीरे उन्नयन कार्यगुड़िक आरंभ करंतु। उत्तराखंड रे एनचिरेंगा चली आग को बढ़ावाई अर्थनीति पुनरुद्धार ही एक चाबिकाठी बोली हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहले। तांको सरकार एवं अर्थनैतिक कार्यबल को आरंभ करने स्थिति रे अछि। अन्य राज्यों सह विचार परामर्श करी लॉकडाउन परवर्ती कार्यानुष्ठान स्थिर करा जाऊ। अंगनवाड़ी गुड़िक जरिया सेमानक पाखरे सरकार पहुंची। सीमांत राज्य गुड़िक मामला बढ़ुवा लक्षण थिबा व्यक्ति मानकर नमूना परीक्षा जोरदार करा जायछि। खुशीर कथा जे हिमाचल प्रदेश रे 12टी जिल्ला रे कौनसी पॉजिटिव मिलिला नाही। गरीब और अभावी लोकन को आर्थिक सहायता जोगाई दिया जाउछि। आह्वान को मुकाबिला करने को राज्य प्रस्तुत अछि। ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अनेक परामर्श देथिले एवं कहिथिले जे जातीय लॉकडाउन जारी रही पारे किंतु गुरुत्व कार्यगुड़िक अनुमति मिलवा दरकार। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहले घर को घर बुली स्वास्थ्य परीक्षा चली ठीक पोलियो बूंद पान अभियान भली एवं सुधा 4 कोटी लोकंकर स्वास्थ्य परीक्षा हो साराणी। कोचिंग अनुष्ठान प्राण केन्द्र कोटारे अटकी रही छात्र छात्री मान प्रसंग में नीतीश कुमार कहते जे सेमानक पई एते चिंतित कहीं सेमाने समस्ते थिला बाला घरर किंतु अनेक राज्य सेमानक फेराई आनिबार स्वतंत्र प्रयोग करुछंती। एथिरे समस्तंक पई समान नीति हेबा दरकार। केवल कोटा नुहे देशर विभिन्न प्रांतर विद्यार्थी माने फसी रही छंती। गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपानी कहले एप्रिल 17 तारीख सुधा 22,000 टेस्ट करा जायछि। गत 10 दिन मध्य 28,000 टेस्ट करा जायछि। समस्त पॉजिटिव मामला को चिकित्सा करा जाउछि। हॉटस्पॉट अंचल रे घर को घर बुली टेस्ट करा जाउछि। परिस्थिति संभाळिबा को यथेष्ट मेडिकल सुविधा रहिछि। सूरत, बड़ोदरा और अहमदाबाद और अन्य हॉटस्पॉट अंचल रे कड़ा नजर रखा जायछि। 85% मृताबक मध्य अन्य स्वास्थ्यगत जटिलता रहिला। ग्रामांचल व्यवस्था और अर्थनैतिक कार्यबली आरंभ हो जाइछि। केंद्र सरकार समस्त निष्पत्ति को गुजरात सम्मान सह पालिबो। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेई कहले अवरोध अंचल बाहर 4 लाख लोकंकर संपृक्ति शिल्प और वाणिज्य कार्यबली आरंभ हो जाइछि। समस्त कटकणा भितर कृषि कार्यबली चालू रहिथिबा बेले अंतरराज्य और अंतर्जिला चलप्रचल बंद रहिबो। उच्च शिक्षानुष्ठान श्रेणी गुड़िक पाई ऑनलाइन श्रेणी पाठपढ़ा आरंभ होइछि। लॉकडाउन कटकणार प्रभाव घरोई बस मालिक कर्मचारी हताश। लॉकडाउन जोगु कलाहांडी जिल्लार प्राय 10,000 ऊर्ध्व गाड़ी मालिक, ड्राइवर, हेल्पर, कंडक्टर एवं यह उपर निर्भर करी चलुथिबा अन्यान्य कर्मचारी माने हाथ बांधी बसिछंती।
ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ବସ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାରିଚକିଆ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘରୋଇ ବସ୍ ସହ 40 ସରକାରୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ବସ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, କେଉଁଝର, ରାଉରକେଲା, ରାୟପୁର, ବିଶାଖାପଟନମ, ଫୁଲବାଣୀ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନାବେଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆଗଡ଼ା, ଜଗଦଲପୁର, ଦୁର୍ଗ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ। ଭବାନୀପାଟଣା ସମେତ ଜିଲ୍ଲାରେ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୋଟ ଚାରିଚକିଆ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି 900 ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ। ସେହିପରି 120ରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଚଳାଚଳ କରେ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ ଋଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର 4 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ, ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀ ବିତ୍ପାତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତାକାଲିର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ସହ ବେଗ ବଢ଼ିବ ଓ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପବନ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାଜ୍ୟର 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପରବେଳା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ରହିବ। 29 ଓ 30 ତାରିଖରେ ପବନର ବେଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଏହି ଦିନରେ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। 1 ତାରିଖ ଦିନ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ ଓ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 29ରୁ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ 68.4 ମିମି ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ 55 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 2 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇ ଆଜି ତାଲଚେରରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 38.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଏହାର ପାଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 33 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 21 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଚାଉଳ ଟୋକନ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା, 4 ଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଫେରିଲେ ହିତାଧିକାରୀ।
लॉकडाउन जोगुं राशन कार्ड हिताधिकारी मानंकु 3 मासर अग्रिम चाउल देवा पाई सरकार घोषणा करिसंती। तदर जाई राजधानी रे थिबा विभिन्न वार्ड रे कार्यालय रे हिताधिकारी मानंक चाउल को बंटन करा जाउछि। एही टोकन को देखाई सेमाने परे डीलर को ठारू चाउल नहीं पारिबे। सामाजिक दूरता रक्षा पाई सेमानकु अलगा अलगा तारीख रे चाउल बंटन करा जेवा पाई व्यवस्था करा जाइछि। किंतु आज टोकन नेबाकू वार्ड 5 कार्यालय को आसिथिबा हिताधिकारी मानंकु बीएमसी कर्तृपक्ष फेराई देबारु सेमानक मध्यरे तीव्र असंतोष प्रकाश पाइथिला। याहाकु नै सेठारे उत्तेजना देखाई देबारु मंचेश्वर थाना पुलिस पहुंची हस्तक्षेप करिवारु परिस्थिति शांत पड़िथिला।